Tip in. Nakakuha ni Maige. Maige, side step move. Basket yan. 2 points. Maige. Mr. One Break. Nice pass to JD. JD, easy 2 points. JD, Balay, Marquez. Pinasa, Molleda. Pull up 3-pointer. Back in. Serta. Outlet pass to Eusebio. Inside Martinez. 2 points. Lagaya. 2 points by Lagaya. Marquez. Floater. No good. Lima by Martinez. Nakuha ni Marquez. Back to Maige. Maige number 20. Pass to Romar. Good 3. War break. Ganda ng pasa kay Romar. Binigyan ng kalaban. Nakikipagabulan dito. Romar inside. 2 points by Romar Marquez. Inside. Nice pass again to Wazi. Nakuha. Nilalaw. Binigay kay Mark. Molleda. Easy 2 points by knocking to Molleda. Balay. Pass inside. Ganda. Pero nakuha ni Maige. Ito na, pinasa na kay Romar. Napakabilis. Romar, sobrang tamis. 2 points by Romar Marquez. Wide open 3. No, na-rebound ni Wazi. Dire-diretso. Nice pass. Inside. Tulagaya. Meron tayong foul doon. Nakakuha. Nice PJ. Wala. Na-rebound ni Wazi. Tinira. Basket. JDB. Ang bilis. Grabe, ang bilis. Ito na si JDB. JDB with a side step out. Nakakal. Meron na ako ulit ni JDB. Clean up his own mess. 2 points by JDB. Jasper. Pinasa. Lucindo inside. 2 points by Lucindo. Marceliano. Pinang pass to Brian inside. Marceliano. Meron tayong foul doon. Pumasok na ang Holy Bumig. Binigay kay Padilla. Tumira. Wala. Na-rebound ni Wazi. Outlet pass to Lucindo. Lucindo plays. Binigay. Nakakuha ni Goku. Behind the back. Nakakuha na ni Brian at yung Padilla inside. Basket. 2 points by Brian. Sandrick. Binigay MJ. Connection. Wala. Na-rebound ni Padilla. Basket. Sandrick. Pull up. Wala. Short dito. Na-rebound ni Kitamura. Binigay kay BJ. Honrado. Tinakal ang sarili. Side. Wala. Sobra. Binigay kay MJ. Martinez. Side step. Basket. Jesus. Pass inside to Brian. Blocked by Wazi. Basket. Pinasa kay Cedric. Binigay. Marceliano. Brian. Tumira. Wala. Na-rebound. Ni Brian ulit. Binigay kay MJ. Hit check. Jasper. Still. Ako ni Marceliano. Binigay kay Brian. Brian Matthew. Good steal by Marber. Steal na naman. Nakakuha. MJ. Binigay
wala. Binigay. Binigay. Kaya Biam. Inside. Tip. Ano? Tamay. Binigay kay Brian. Nakakuha ni Wazi. DJ. Binigay kay inassist kay Martinez. Lumina. Wala na rebound ni JDB. JDB inside. 2 points by JDB. Good pass inside. Wala. Nakuha ni Martinez. Pull up jump wins. Good. Martinez. Basket ulit yan. Kondisyon parang ano, Roma, Martinez. Side pass, Martinez. Dalawang Martinez nagkasahan. Nakuha ni JD. JD, mayroon tayo foul. Basket ulit. Roma, pinapressure dito ni Ryan. Ganda ang defensa kay Ryan. Ladaw, inside, Ladaw, teardrop, no good, rebound by Martinez. Binigay kay another Martinez. Clarkson, binigay kay Ryan Eusebio for 2 points. Steal na naman by Martinez. Nakuha ni Ladaw. Ganda ng bomba. Inside. Wala pa rin. Nakakuha ni JDB. JDB. Good luck. 3-point basket by JDB. Basket. Rebound. Nakakuha ulit ni Perper. Pinaling kay Martinez. Binigay kay Martinez. Pinasa kay Martinez. Na-finish ni Martinez. Steal again by Martinez inside. No good. Rebound by Roma. Mr. Speedy. Roma. Wala. Na-rebound ni Martinez. Nakakailang record yan. Binigay kay JD. Pull up 3. Rebound. Balad daw pa rin ng tira. Ayab-yab. Mid-range shot. It's good. Lagay ka. Parang bulldozer. Walang makapigil. Kaya 2 points. 29-44 ang aming score. MJ nice pass. Inside. Ayab-yab. 2 points. Ayab-yab inside. 2 points by Ayab-yab. JDB, lob 3. 3 points. Walang nakasipan ni Ayab-yab. Wala pa rin. Na-rebound niya ulit. Binigay Gogo. Binigay ulit kay Ayab-yab. Basket na na. Basket. Wala. Foul. Jesus. Foul. Binigay kay Brian. Gogo. Basket.
3 boys. Didi, binigay kay Perper. Nice feeling Goku. Goku. Nice pass to MJ. MJ, wala ka rin. Pangkurol. Steps back. Payap-yap. Tumira ng tres. Goku. Rebound. Nahuli. In the name of Jesus. Wala. Ito na si Posing. Nice pass. Pero si binigay. All for the glory of God. Wala. Basket by Jesus. Maigi, may pass. Bebaya. Hindi pala. Foul. Wala, nariba. Ito na si Martinez, nag-iisa. The one and only. Madrid, wala pa rin. Nakuha ni Martinez ulit. Wala pa rin. Ilang rebound dyan. Wala pa rin. Yeah! Ilan na? Bojan. Marquez, pinasa kay Paya. Paya inside. Basket by Ladaw. Losito. Nice pass. Brasto for 3. Wala. Narito na naman dyan. Basketball! Paya, 2 points. Brasto inside. Wala. Romar. Ito na, Romar. May dribble. Basket. Lagpas na ako mag-dribble. Wala. Rebound ni Romar. Wala. Breaking up. Inessence. Pasto Serta. Ibigay mo si Wasi Silaber. Hindi guys, isang Silaber. Basket. Abiyab, wala. Nariba may Patiwasi, the fluffy. Nice pass to Rasco. Umigot-igot. Rasco. Binigay kay Serda. Basket yan. Bye. Binigay kay Barcelona. Binalik kay number 1. Binalik kay MJ Nobles for 3. Baka. Inside. Didi. Nakaldan. Didi. Wala. Na-rebound. Rasco. Na-pizza. Pinipin. Side pass to kay Abiyab. Teardrop shot. Wala. Nakuha ni Wasi aka Silaber. Nakuha. Ito na si Goku. Nandiyan na lang mga babae. Ito na number 11. Number 11. Inside. Wala pa rin. Nakuha ni Brian. Na-convert ang 3-point play. BJ, bumababa pa. Basket. Wala. Nakuha ulit ni MJ, napakasipag. Jasper, dinidepensa ni MJ. Rasto with a slow step. Wala. Nakuha ni BJ Lagaya inside. Grabe yung slow step na yun Maneuver. Binigay kay Abiyab. Sablay naman. Nakuha ni Brian. Basket yan. One minute remaining. Serda inside. Up and under. Brian, wala,
ilagay. Wow, ayaw ibigay ang bola. Binigay na kay Gayabyab. Binigay kay MJ. MJ, long three. Basket. Basket. Romar, hey. Wala, nakuha ni Maigi. Basket niya, mid-range shot by Maigi. Gandang depensa. Romar napakabilis. Mr. Speed. Yan na, naghanap ng titirada. Ito na. Pamaya. Tumira. Basket by Paya. Marquez ang tumalo kay Pacquiao. Field drop, wala. Huli ang hinabot kay Martinez. Ito na, si Martinez crossover move by Martinez. Wow, ang gandang galaw. Sablay nga lang. Rasco. 71-76 po ang ating score. Rasco tumira. Basket by back shot. 50. Pinalik. Number 23. Tumira ni Chris. Sa play. Nakuha ni Maya. May foul. Kay Lucindo. Sean Manchira. Maigi. Pinili ni Romar. Kahit Tempo, nagkakagawa ng bola. Nagawang buko. Nasipin kami. Pinili kay Rasto. Ang pinakamanang sa SS Club. Former cover mo. Nakuha ni Boy Boy. Foul. Gandang pasok. Nakuha ni Jesus. Inside pass. Basket niya. Good kasi sinamihan ang makampal niya ng bato. Binigay kay Romar. Libre si Romar dito. The classic shot. Rasto na bicha. Binigay. Nahuli ni Romar. Wala layup kay Romar Marquez. Good defense by Romar. Serda, nice pass to BJ Lagaya. Nagawa na naman. Kapamalas. Foul. Maya. Ito na. Binigay. Maigi. Two points by Maigi. Binigay. Kay Boy Mo. Wala. DJ, inside. Another one. Pass to JD. Side step move. Wala na rin ulit ni JD. Basket. Isa lang yan, isa lang. Basket. Backcourt violation. Kaya naman pa. Binigay kay JD. Libre. Wow! 2 points. Binalik kay Berber. Binalik ulit kay Serda. Serda inside. Wala. MJ. Nakala ang bola kay MJ. Lutang na lutang. Amat si MJ. Ito na. Binigay kay Maigi. Paya. Wala. Na-rebound ni Romar. Romar tumingin muna sa oras. Tumirba. Wala pa rin. Nakuha ni AJ Serda. Binigay kay Berber. Side step mo pa Berber. Up. JB. Wala. Nakuha ni Serda. Bumabakbak sa ilalim. Nakuha ni Nagpas. Foul. Third. Basket. Wala. Na-rebound ni Serda. Serda na nakagulo. Ito na si Lucindo din. Wala. Nakuha ni Kayabyab. Kulang sa lansang beat. Wala. Nakuha ulit ni Kayabyab. Nice pass to Gogo. Karol. Nakuha ulit Gogo. Binigay. Kay Maigi. Ganda na pasa kay Gogo. Kapos pa rin. Binigay ni Romar.
Ganda na laban. Ito na si Ryan. Eusebio. Eusebio! Oh! Nagulang ang bola. Tumama sa paa. Nakuha! Nakuha ni Kayabyab. Kayabyab. Inside! Basket yan! Na! Wazi! Basket! Oh, cheer. Diba? Basket ang pangalawa. Abay naman yung isa, sayang din yun. Roman binigay niya kay Boy. Nice pass inside to Brian. Brian! Wala! Nakuha. Sipag ni Sherna. Pero nahuli. Kaya kumipod. Ito na si Roman. Roman! Break! Roman! Wala! Nakuha ni Banter. Binigay kay Warbrick. Warbrick. Nice pass to JD. JD inside. Good boys. Binigay ni Roman. Five to shoot. Magsalita ako! Basket. JD. Inside. JD. Basket. Kaya naman po, boy. Nauli. Binigay ni JD. JD tumira. Wala. Naruto. Ito na si Paya. Paya. Oh, what a play by Paya. Steal. Nakuha ni Paya. 49 seconds. All 92. 10 to shoot. Brasiliano. Number 3. Wala. Narito ang JD. JD binigay kay Barber. Binigay na Rod. 30 seconds. John. Wala na kami naman. Ryan nice pass to Barber. Wala na rin. Nakuha ni Roma. 22 seconds. Wala. Nakuha na rin. Nakuha. 14 seconds. JD. JD tumira ng tres. Wala. Boy, binigay. Boy. Wala. Nakuha ni Barber. 2 seconds. Pamuhol, Andres, wala, na-rebound, ni Serna, foul. Basket, ang nakuha ni Berber, binigay ni Serna, sinalsal, wala pa rin. Ito na si Serna ulit, Serna, binigay ni basket, mid-range shot. Ang mga nakaiting, Paya. Basket ang pangalawa. JD tumira ng tres. Wala. Nakuha ni Martinez. Wala ka rin. Nakuha rin niya. Binigay na uli ni Ente. Binigay na ito. 1 minute and 25 seconds. Same ball. MJ, tumira ng tres! Nakaputi! Binigay kay JD! Foul! Wala! Kaya nila yan! Basket! All tayo! 1 minute and 5 seconds! 1 minute and 5 seconds na lang po. 59 seconds remaining. Binigay kay Maigi. P-time shot. Wala. Nakuha ulit. Binigay kay Berber. Oh! JD. 34 seconds. Serna. 29 seconds.
Fair! Wala! Hindi pa matalo. Uy! Good game.